बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं आज के इस बेहद ख़ास और रूहानी सफ़र को। आज की इस नशिस्त में हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं वो हम सब के दिलों के बहुत करीब है, यानी सूरतुल फातिहा। अमूमन हम इसे सिर्फ कुरान की एक सूरत या नमाज के आगाज़ के तौर पर देखते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये हमारी रूह का दीबाचा है। ये कायनात के खालिक और हम जैसी आम सी मखलूक के दरमियान एक बहुत ही खूबसूरत, पुरसुकून और बिल्कुल बराह रास्त गुफ्तगू का आगाज है। जरा सोचिए, कितनी बड़ी बात है ये। सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैहि की एक बहुत ही गहरी और फिक्रंगेज बात मुझे यहाँ याद आ रही है। वो फरमाते हैं कि कुरान और सूरत अल फातिहा का ताल्लुक किसी आम किताब और उसके तारुफ जैसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक सच्ची दुआ और उसके मुकम्मल जवाब की तरह है। और यकीन मानिए, ये एक नुक्ता कुरान को पढ़ने और समझने का हमारा पूरा नज़रिया ही बदल देता है। हम अल्लाह से मांगते हैं और वो जवाब देता है ना कमाल की बात। और इस एहसास को मज़ीद गहरा करने के लिए ज़रा सही मुस्लिम की इस खूबसूरत हदीस कुदसी पर गौर कीजिए। अल्लाह ताला फरमाता है कि इसने इस नमाज यानी सूरतुल फातिहा को अपने और बंदे के दरमियान बांट लिया है। ये इस सूरत का सबसे दिलकश और जज्बाती पहलू है। ये महज चंद अल्फाज नहीं रह जाते, बल्कि हर बार जब हम इन्हें पढ़ते हैं तो दर हकीकत हम कायनात के रब के साथ एक इंतहाई करीबी और ज़ाती गुफ्तगू कर रहे होते हैं। अब जरा इस शानदार तवाज़ुन को देखिए। एक तरफ हम हैं बंदे जिनकी इल्तिजा सूरतुल फातिहा की सूरत में है, और दूसरी तरफ अल्लाह की तरफ से दिया गया मुकम्मल जवाब है, जो कि पूरा का पूरा कुरान मजीद है। यानी जब हम कायनात के मालिक से अपनी सबसे बड़ी ज़रूरत सीधा रास्ता मांगते हैं तो अल्लाह ताला एक नक्शे के तौर पर पूरा कुरान हमारे सामने खोलकर रख देता है। तो चलिए इस रूहानी सफ़र के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि खालिक से मांगने के आदाब क्या हैं। आपने गौर किया होगा कि इस सच्ची दुआ का आगाज़ फ़ौरन मांगने से नहीं होता, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह से होता है। अल्लाह ताला की सच्ची हम्द व सना दरअसल हमारी रूह को दुनियावी उलझनों से पाक कर देती है। हम ये मान लेते हैं कि दुनिया में जहाँ भी कोई खूबसूरती, कमाल या नेमत है, उसका असल और वाहिद सरचश्मा सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। जब हम दिल से ये तस्लीम कर लेते हैं तो हमारा वजूद एक सच्चे शुक्र से भर जाता है। फिर बारी आती है लफ्ज़ रब की। मारिफुल कुरान में मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी बड़ी प्यारी तशरीह की है। रब सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं है, इसमें एक पूरी कायनात छुपी है। वो हमारा मुकम्मल मालिक और आका है, हमारी हर ज़रूरत को पूरा करने वाला, हमें पालने वाला है, और इस पूरी कायनात का आला हाकिम और मुंतज़िम है। ये इस बात का सबूत है कि वो कितनी मोहब्बत और कमाल से हमारी निगहदाश्त कर रहा है। अब ज़रा इन दो अल्फाज अर्रहमान और अर्रहीम की गहराई में चलते हैं। अरबी ग्रामर के लिहाज से देखें तो अर्रहमान में एक शिद्दत है, एक जोश है, यानी वो रहमत जो बेपनाह वसी है और छलक रही है, जबकि अर्रहीम का मतलब है वो रहमत जो मुसलसिल है, जो कभी ख़त्म नहीं होती, हमेशा साथ रहती है। ये दोनों मिलकर ये एहसास दिलाते हैं कि अल्लाह की रहमत का एक ना ख़त्म होने वाला समंदर है जिसने हमें हर तरफ से घेरा हुआ है। लेकिन यहाँ हमें एक बहुत अहम बात याद दिलाई गई है। ये बेपनाह रहमत एक मुकम्मल और हतमी इंसाफ के साथ जुड़ी हुई है। मालिक यौमिद्दीन यानी वो रोज़े जज़ा का बाइख्तियार मुनसिफ है, जो हर अमल का पूरा और ठीक ठीक बदला देगा। इसीलिए एक सच्चे मोमिन के दिल में अल्लाह की रहमत से मोहब्बत भी होती है और उसके हतमी इंसाफ का डर भी। अब हम आते हैं इस सूरत की दरमियानी और शायद सबसे अहम आयत की तरफ, जहां शुक्र और सना एक मुक़द्दस अहद में बदल जाती है। लफ्ज़ इबादत अपने अंदर बेपनाह गहराई रखता है। इसका मतलब सिर्फ चंद मखसूस इबादात या रस्में अदा करना नहीं है, बल्कि इसमें अल्लाह की मुकम्मल इताअत और हर हाल में सच्ची बंदगी और गुलामी शामिल है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम अपनी पूरी जिंदगी, अपनी सोच, अपने रवैये, अलगर्ज सब कुछ अल्लाह के अहकामात के मुकम्मल ताबे कर देते हैं।
ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ دراصل ہماری انسانی کمزوری اور بے بسی کا ایک بہت ہی خوبصورت اعتراف ہے۔ ہم یہ مان رہے ہیں کہ ہماری اپنی تو کوئی طاقت ہے ہی نہیں، ہم اپنے تمام معاملات اللہ کے حوالے کرتے ہیں اور یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اس کی خاص مدد کے بغیر ہم دنیا اور آخرت میں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بندگی کے اس عہد اور بھروسے کے بعد اب باری آتی ہے ہماری سب سے بڑی التجا کی۔ لیکن یہاں ایک لمحے کے لیے رک کر ذرا خود سے ایک سوال کرتے ہیں، ہم دراصل کس راستے کے متلاشی ہیں؟ ہم دن رات اتنی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، آخر کس چیز کی تلاش ہے ہمیں؟ آگے بڑھنے سے پہلے اپنی اس روحانی توجہ کو ایک جگہ مرکوز کرنا بہت ضروری ہے۔ اس حوالے سے مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ہدایت کے 3 درجے بڑے واضح کیے ہیں۔ ایک تو وہ عام ہدایت ہے جو کائنات کے ہر جاندار کو ملی ہے اپنا کام کرنے کے لیے۔ دوسری وہ خاص ہدایت جو عقل والوں کے لیے انبیاء اور کتابوں کے ذریعے آئی۔ اور تیسری جو سب سے اعلیٰ ہے وہ ہے اندرونی توفیق جو صرف ایمان والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اور جب ہم اس صورت میں ہدایت مانگتے ہیں تو ہم دراصل اللہ سے اسی اعلیٰ ترین توفیق کی بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اور وہ اعلیٰ ترین مقام جس کی توفیق ہم مانگتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ہے صراط مستقیم، ایک بالکل سیدھا راستہ۔ یہ کوئی عام راستہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری اس دنیا اور آنے والی ہمیشہ کی زندگی میں کامیابی کا ایک یقینی فارمولہ ہے۔ یہ ہر طرح کی انتہا پسندی اور غفلت سے پاک ایک انتہائی متوازن اور روشن راستہ ہے۔ اور ہم اس راستے پر اکیلے نہیں چلنا چاہتے۔ ہم کن کی سنگت مانگتے ہیں؟ ہم انعام یافتہ لوگوں کے راستے کی دعا کر رہے ہیں، یعنی انبیاء علیہ السلام، سچائی کے پہاڑ صدیقین، اپنا سب کچھ قربان کرنے والے شہداء اور نیک صالحین۔ دراصل ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں ان بلند ترین روحانی ہستیوں کا ساتھ نصیب ہو۔ یہاں ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ یہ حقیقی انعام کوئی عارضی دنیاوی مال و دولت یا سٹیٹس نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دائمی روحانی سکون اور توازن کا نام ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جو ہمیں ان لوگوں سے بچاتا ہے جنہوں نے حق کو جان کر بھی اس سے منہ موڑا اور غضب کے مستحق ہوئے، یا وہ جو راستے سے بھٹک کر گمراہ ہو گئے۔ تو اصل کامیابی اسی روحانی توازن میں ہے۔ اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اب دیکھتے ہیں کہ ان سب باتوں کا ہماری روزمرہ زندگی سے کیا تعلق ہے۔ دیکھیے، سورۃ فاتحہ محض چند رسمی الفاظ نہیں ہیں جنہیں ہم نماز میں جلدی جلدی دہرا لیتے ہیں، بلکہ یہ ہمارے رب کے ساتھ وفاداری کا ایک روزانہ کا تازہ حلف ہے۔ زندگی کی اس بے تحاشا دوڑ، ہنگاموں اور پریشانیوں کے بیچ یہ سورت ہماری روح کو ایک ٹھہراؤ دیتی ہے، ہمیں ہمارا اصل مقصد یاد دلاتی ہے اور ہمیں دوبارہ ہمارے خالق سے جوڑ دیتی ہے۔ تو اس نشست کو ایک سوال کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ ذرا دل میں سوچئے، جب ہم اپنی اگلی نماز میں کھڑے ہوں گے اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں گے تو کیا ہم واقعی اپنے خالق کے ساتھ اس خوبصورت، پرسکون اور ذاتی گفتگو کو محسوس کر پائیں گے؟ مجھے پوری امید ہے کہ آج کی اس نشست کے بعد ہمارا اور آپ کا یہ روحانی سفر پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت اور گہرا ہو جائے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔